أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Aujourd'hui, tout le monde peut participer à l'émission. Il y a deux sujets aujourd'hui. Mais je vais commencer. Bonsoir, Monsieur Jimmy. Je vais commencer par vous donner une information. Bonsoir, Monsieur Elamine Mohamed. Bonsoir, alaikum salam, salma soba. Je vais vous commencer par vous donner une information. Aujourd'hui, tous les conteneurs qui ont été au port de Moutsamoudou, ils ont été enlevés. Vous avez vu, j'ai publié sur mon mur comme quoi le port de Moutsamoudou a été transféré en Gazidja. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de port à Moutsamoudou. Khalas. C'est fini. Il n'y a plus de port à Moutsamoudou. C'est-à-dire, il est là. Vous saviez, on a mis on a fait tomber une grue. Donc, le port n'est plus opérationnel. Et tout aujourd'hui, ce matin, tous les conteneurs qu'ils étaient là, c'est-à-dire, on a transférer toutes les compétences, tous les services en Gazidja. Donc le port de Moutsamoudou, il est mort. Mort de mort. Il n'existe plus. Le port d'Anjouan, c'est fini. Et je me rappelle, Azali Asman, La'natullahi alayhi, il avait dit, eh mais vous laissez ces Anjouanais, ils ont pris tous les services maritimes, il a grandi le port. Donc Gazidja, maintenant, le port de l'île d'Anjouan est mort. Le port de l'île d'Anjouan est mort. Donc là, je dis en français à peu près, aujourd'hui parce que c'est une démocratie participative, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont participer à cette émission. J'ai pas eu l'occasion, vous savez, maintenant c'est les grèves, c'est les bouchons en Île-de-France, à Paris. Et je suis rentré très tard. Je n'ai pas réussi à démarrer ma vidéo directe à 21h, comme prévu. Donc là, pour le moment, vous êtes une centaine. On est à me suivre. Il y a 24, je vois là. Et au total, à peu près, il peut y avoir une centaine. J'espère qu'il y aura des personnes qui vont réagir. Donc, en juin, le port d'Anjouan est mort. Je vous dis, cette information, aujourd'hui, tous les conteneurs qui ont été... Allô, allô, vous m'attendez ou pas?
Elamine, Sinichi Ayavo. C'est bon le son? D'accord. Vous m'attendez? Allô, vous m'attendez là? Là, vous m'attendez? Toujours pas de son? Allô? Vous attendez ou pas? Vous m'attendez ou pas? Monsieur Abdourahmane. Donc, attends, j'enlève Et maintenant, vous m'attendez là ou pas? Allô, vous m'attendez? Il y a du son là maintenant ou pas? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. D'accord, donc je vais commencer le départ. Pour des problèmes techniques, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi le début. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aujourd'hui, je ne veux pas être... Il y a deux sujets. Et je donne la possibilité de tous les citoyens de s'exprimer, donner leur point de vue. Même si qu'on a des pensées différentes. Ils peuvent réagir. Donc, mes chers compatriotes, là, je parle en français pour nos compatriotes qui ne comprennent pas notre langue, qui puissent savoir de quoi on parle. Parce que après, je vais parler très longuement en langue anjouanaise. Donc, je vous disais, vous avez vu, j'ai publié aujourd'hui sur mon mur que le port de Moussamoudou, j'avais marqué alerte, le port de Moussamoudou était transféré. Parce que ce matin, tous les conteneurs qui ont été au port de Moussamoudou ont été enlevés. Tous les conteneurs. Il y a 0 conteneur à l'heure où je vous parle. Et vous avez entendu Azali. Azali Asman, là, on a Azali Asman, il avait dit, vous avez laissé tous ces enjoignés de prendre le truc maritime, tous les services maritimes, à Anjouan. Vous savez, c'est un ennemi, le grand ennemi des enjoignés. Il a agrandi le port d'Ongazija. Et maintenant, ils ont fait tomber une grue exprès. Il n'y a aucun bateau qui peut accoster au port de Moussamoudou. Aucun port. Aucun bateau. Donc le port est mort. Le port de l'île d'Anjouan est mort. Mort des morts. Et maintenant, mes chers compatriotes, là, quand je parle des collabos, les collabos de Azali, les collabos de Azali qui sont là, vous avez vu, Wallahi l'envim, à chaque fois que Azali va à Anjouan, je pleure. J'ai appelé un frère. Mon frère Caïs, à Bordeaux. Je l'ai appelé, tu as vu ce qui s'est passé à Anjouan, tu as écouté les discours. Vous savez, je suis quelqu'un de très émotif. J'aime tellement mon pays que quand il va mal, ça me touche profondément. Ça me blesse. Le discours de Belou qu'il a tenu. Et quand j'ai vu Ambari, alias Kokoseki, venir danser, j'ai versé des larmes de sang. Je pleurais des larmes de sang, mes chers compatriotes. Je pleurais des larmes, j'ai versé des larmes de sang. Belou jusqu'à dire qu'une personne de tuer, quand il parlait aux militaires qu'il faut tuer, de tuer les gens, c'est pas possible. Donc maintenant, mes chers compatriotes, là quand on va faire le sifflet
quand on va siffler, il faut soutenir s'il y a des frères. S'il y a des frères patriotes qui vont affronter pour dégager ce putschiste dans notre île, que ce soit à Anjouan, que ce soit à Moyeli, que ce soit à Ngazidja, il faut les soutenir. Le jour où on va siffler, fort, il faut soutenir ses frères. Il faut descendre dans la rue, ceux qui ont des armes, ceux qui ont les coupes-coupes, toutes ces personnes. Vous avez entendu Belou. Vous l'avez bien entendu Belou. Vous avez entendu Belou. J'ai même pas envie de répéter ces propos, mais c'est le grand terroriste des Comores. C'est le grand terroriste. Et il n'y aura pas, Wallahi l'azim, Kavasi séparatisme. Il n'y a pas du séparatisme. Il n'y a pas du séparatisme. Il n'y a pas du séparatisme parce que c'est un fléau. C'est un malheur. C'est un malheur de tout le monde. Tout le monde est dans le même bateau. Mais particulièrement, Azali avec les Anjouanais, c'est exactement comme Hitler avec les Juifs. Qu'il voulait exterminer les Juifs. Aujourd'hui, Azali, il a envie de tuer les Anjouanais. Mais, mes chers frères, j'en suis sûr et certain, s'il y a des frères patriotes, là je vous recommande, mes chers amis, il faut vous ravitailler en haut dans vos maisons. Il faut faire des courses dans vos maisons. Il faut vous ravitailler. Et j'appelle à tous les Anjouanais. J'appelle à tous les Anjouanais. Dès que vous entendez le sifflet c'est-à-dire qu'il y a des frères patriotes qui veulent libérer notre île, il faut les soutenir. Ces militaires, Wallahi l'azim, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun qui va quitter notre île d'Anjouan. Et là, les Wangazidja, ils sont préparés. Les militaires Ngazidjiens qui sont là-bas, et les militaires moéliens, ce ne sont que des terroristes. C'est pas si on tue un militaire Ngazidjien, c'est pas le Wangazidja. C'est pas une guerre civile. Ça, ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes. Et un terroriste, il faut le neutraliser. Donc Azali, Belou, Kiki et toute la bande, ce sont des terroristes. Vous avez suivi. J'ai suivi avec beaucoup d'attention son discours. Donc partagez cette vidéo. Et mes frères, j'espère que vous serez nombreux à réagir. Déjà, il y a eu l'expérience. Il y a du terreur. Mon frère Ortega, le journaliste Ortega, il avait fait une émission. Aucune personne à Anjouan n'a osé prendre la parole. Donc ça, c'est pas. Déjà, il faut qu'on change ce système politique. Mais aujourd'hui, le mot d'ordre, je ne vais pas être long aujourd'hui. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Là, pour mes chers compatriotes, là, je vais passer en langue anjouanaise. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa mamangu watukufu wa babangu wa nanyangu watuahu na watiti mwezi mnamnusuruni. Amhifadhini amjalien muke mnengoni voru maswili vohe. Atarahi faren rariti mpevyane aljannatu firdausu insha Allah. Vavwana nyangu watukufu. Mwono leo harme miri yangu. Sangiha mbane pori ya mzuani irurumula. Watu wafanya mbane apon. Wafanya matsesheo, watu wa Azali. Wailo afete. Doka mbesiku ya leo. Iskontener zaka pia harme pori ya mzuani zitola. Kawaba kitana moja. Iskontener zaka harme pori ya mzuani. Au unawarenge mfanye direct mfilme mwenyeza iskontener pia zitola leo harme pori ya mzuani. Harme pori ya msamdu. Zitola, kavasta container moja. Vavo, alanini ndisanu,
Azali akambia watu, hey, mlishi wanzwanu wale, warege pia service maritime, wanayo. Aina grandise pori yangazija, ataha angamize inzwani. Azali weyenge inzwani, halamba itiler kakovenza mayahudi. E para maya wangamiza tuangamiza. Vavo, lazima pare maya. Yahu neutralize. Yahu ja riger neutralize. Ya makolabo. Makolabo de watu wahe. Parce que watu wahe, kawapara, mtoshina nwa hasibu harima mihoni yangu inu man. Kawapara tamia, watu warenge siwa, shanzuani. Wallahi la udhimu ananyangu. Tili matozi ya damu. Matozi ya damu. Wakati nakia, idiskuria belu. Tiziara bustamto, msinishu ambami, wami emotif, yani, wamula matozi haraka. Namula kuwa mlagwa vani titwa pia zahavabzavu vode na ja mono idiskuri hijiri tsaishia parce que tsana moto mengi amaneja vani natoja tskrake natojo krake tili rabuzi tsimiri manyangu kaisi swali bordeaux mtoja mumdise kaisi swali tsimiri he manyangu kaisi ukia diskurza za tinwa tila hasini matsozi danshukiao matsozi tsimramya shundri kaisi telefone simwambia ai vande shishwa shatu sanzwan shapara nyawe shishwa shatu sanzwan vande zitoko vande zapara wantono mrenye andu yini wajishwa kila mara wahisha wanana nyangazija wanira wanzonyo zama soni amba msindini na azali leo afanye nzwani amenzwani de fiefyahe wakati kiamba mpia na nye wanga jamreshete kafasi mshido unu kafasi mshidona mangazija wangazija mboso mshahidi ubwema so mshahidi azali aolo harimo ingazija complètement faut qu'il ait shuka azejezini watu de nzwani ai belu endre ile message zero belu message ile aina gendarmerie ile message zero ambana mwe watu parce que wasijua mané sur le plan international waolo. Donc c'est ce qu'on zoomare jerema. Inzumare herema. Qu'est-ce que manzumara? Yandre para wananya masujai. Wananya ma volontaire. Aba waja waimi wasini perenzi narshuke. Pia wasutene. Insingondo ya shingazija. Insingondo ya shinzwani. Insingondo ya shimwali. Lini balio nsiju. Sila mrime rondo elba. Azali atati nkondro yamra namra atati guerre civile asa afarkishe inchini yishongasha azali kila hila hoho aende mironsi asila gwa radio milkolin vani balini rutoshinar kingel balini talini wananyangu na rime na risla gwe leo na mkine courage na muje leo van matatsu homo de mare video yangu 21h msijo ma bouchon pari hunu vas grève somoja na gon tsong somo de mare video be nistumaini amba mtoka wengi mutsojo mreagisse har me video yi mrongo ntungozani donc lo win van wananyangu inzumara ena terema isiflene terema fuir mwenzas bunduki na prepare bunduki yahe mwenzal bureti mwenza atoko woti force soko nzumare ena terema na nyangu na shuke pia pareni wala karisudukwa kavasu kutuzi parce que azali yodento kwetsa hatsa dukwe kavasu séparatisme. Il n'y a pas de séparatisme. C'est la libération du pays, mes chers compatriotes. Il faut libérer le pays. Il faut libérer le pays. Il faut libérer le pays, mes chers frères. Donc, on a un Vani, na parier dalao. Kila mtu na shawir naje jalrongo evani. Wasidulio faranta unu. Madza wantwalio nzwan kasubutu lagua. Vozuzi. Manyangu Ortega. Afanya émission. Akotahabu mzwana temwani kama stampu moja. Terreur de Lyonzwan. Vani solisha. Nzwan talini. Hebe vani. He wananyangu. Wanzwani. He wananyangu wanzwani.
he wananyangu wanzwani na mbuya makio mvulishie wamrungwa de thinde school den mwambiani wo hewe wananyangu wanzwani na rime na kavo lawele o be azali in monarchie atie swanzwani silisili atie wananzwani silisili si 2032 ini monarchie ezia shufalume wananyangu ahila vavo wanawe wasirenga zuwe wasirenga urde Arabi Sauditi yode ansima yode play alonayo hey wananyangu wanswana namnongeleze maungo ya akili yanyu nambuwe ya matso yanyu nambuwe mafikira yanyu namwime nekavula wananyama patijio tuare menzumara narshuke pia pareni narshuke pareni na sasuira mbasa suko urubwe pare wi mananyangu benisti mtukufu mkuna onusuru wasira sesuko reme inzumara rushiku pareni wangazicha tordunga wa mwanwa tordunga narshuke mavareni he wananyangu inzumara tihale torema inzumara herema narshuke musilishe zivote zinizafanyishia naruwe pia takela siruwa pia azali naruwe ronzi pia rife watu wanadisao ambabasi kushuka Komori watu wanadisao harme diaspora wamtamba ntambu wamtidekatile za watu wale ambamu wamtamba ntambu tito shuka wami tito shuka Komoro njuwa mane tahabiliwa tito jivinga na najitia harme hanya nseba tito shuka Komoro mwonu manyangu wafuta ina madzihoni wamtihada watu tito shuka Komoro bewa sirulio hunu risilagua alhamdulillahi rabbil alamin mwawengi munsuteneo mwawengi wakati mwiriwa tishtakiwa wamtihada watu zizo ntambo tito shuka Komoro azale shuka ba na msukia vili nsoshuka parce que wantu wajitibeki basi mkaswa ushinzi donc wamtihada watu tito shuka Komoro wami mpaka azali alawe azali na kakala tito shuka Komoro yonsi mwambiani wala tinu wami tu wantu wenga wakazea washuke vacances Komoro na wakashuka Komoro be sujet ya leo kuvani sujet ya leo kuvani wananyangu inzumara ya hirema he wananyangu wanzwani inzumara ya hirema mwikia menzumara ya hirema ba yani mana inzumara yo weka wananyama watwania waimi ambasija libere shisiwa na mprepare vao nsimba nwasuya rangu kuwa leo mwenza bureti na lisudze mwenza bunduki na ikatue mwenza fleshi na ifunge kila muntu aliona hoda mamilitera wakashindu rufanya tongo na safari ni kariswana na wao mamilitera yani urde intifada na Palestine urde intifada na Palestine mwenza bunduki kashindu wana unoma tonsi pia mwenza bunduki na ime na wafume mwenza preti na pwestwa chao mwenza kila mtu aluna nguvu za wana befani nsimdisa nsu ala wananyangu nsimdisa nsu ala halvani msolisha resharbo ruma na ukatili jita pare havi vani watu wanwa azaliwani mswalisha warenge shisiwa shatu mateka atalini vani tawasirulio hunkari subuto na shuka hoho kama simto subuto boye hanyahe vozuzo ortega afanya experience afanya emission kama sita mzono moja subutu alio mzwani asubuto boye hanyahe leo mana mzwani kusishwa circuler librement vatu ya wakuvurfe vamtra sihibu aslawetse na dagunhahe abaki tu dagunhahe aslawe vamutra suhutaji ziposte pia tazanzwani zichompesa mamilitera wanzwani pia wangazija tisurunga tisita nungwetse namba wangazija tisita nendekse wangazija
ma militaire wangazi jabe de watu wa azali wo ma terroriste titsa generaliste titsa ngie har mamraha wa azali parce que azali atati guerre civile titsa ngie har mamraha wa he wala titsa ngie wa mti mkutuzi ni dawla ya haki yo va wa beberu wangazija waliona wasi vana mbao wa beberu wangazija amba mzuani udwa mhalini ambio zikwelu weka kavenzewa kawanvenze beti shughuli zangu vana moja zoja numdeno sevani tihale asijijua leraini mwambiao vani amba imema kata nuvolo tamrongo ujahafirisha na wasi nole mbeberu mgazija hona wana yanzwa parce que tay ntongo za shinzwa nwede lazima alague msehale nsomdeno sevani be wam c'est pas le moment tisingi har mamraha wa azali mraha wa azali atsaha separatisme c'est un grand c'est petit ça kavati sa ukutuzi ni tsenzwa ni pare hakiyo imwali pare hakiyo wangazija pare hakiyo wa mwali dawla ya haki do yo de ni tsao yo de dawla ya haki ni reveo de van nartowe vantu disao ama van voelawa mzwanenda so no kandida wanzono stana bwa wengi wam le jourji wam nsoka gandida we dawla ya Komoro c'est ce comme shababi muhime ma mchoisise amanke kandida nsoka kandida ikosio yangu do wanyu ikosio yangu de wanyu de mtu kotizeu c'est ce comme kotize caution wamma na shinzwa ntswenda nsoka kandida harme tournant mtsona bavuka dawla ya haki ngadje tsopara haki inzwari tsopara haki mwali tsoka haki nsoka kandida harme tournanti il y a 2021 et wan tsoka kandida harme tournanti 2021 neka titsaula neka mashabab waimi parce que va mashabab wengi walona wami kila mtu nakam cotisation finance campagne msoka kandida harmo raisi we dawla ya Komoro. Donc vavo répondre manyangu vani wami je suis pas dépendant manyangu Abdurrahmani wami si dépendant wa Fahami Said Ibrahim be Fahami Said Ibrahim ambia wantu des écoles da zirongwa wami si hata makomorien va usifikira mbatu ujibu manyangu Abdurrahmani Fahami Said Ibrahim wami si dépendant na wae wala si duweti silinda anbe idhini amba nike kandida au tikasinba idhini amba nike wamti mrumwa wa mtu wala kavasi mtu anbao cotisation au donc manyangu retire parolia hoyo wamti mrumwa wa Fahami Said Ibrahim manyangu Abdurrahman waba kuswai wamti mrumwa wa Fahami Said Ibrahim be Fahami Said Ibrahim arungwa de school vanatro liwa mane wata mzihe politiquement ze de school Fahami da mambianizo un président par défaut n'est quand même une révolution kavtoka tourne en 2021 et je vous défie kavtoka tournante 2021 na quand même combat chez Shanzwan ils tambo na mdale azali katoka 2024 wala 2030 asbaki ata ndini monarchie yesi shufalume ou Arabie Saoudite amba hela simbo mwana hela mjua helawa. Donc il faut arrêter avec ça, mon cher frère. Et moi je suis libre, j'ai ma liberté. Ce n'est liberté yangu ya ufikiri. Wala tisiri ya mtu wala kavasi mtu anlisa wala kavasi mtu anosao. Nisifanya hazi, nisiliva impozangu. Donc kavasi Fahami Said Ibrahim anlisao anosao antinyo. Fahami Said Ibrahim tonga mambianizo amambiani deskwelu. Zile deskwelu la zorongwa. Namti miti tiskokotezia be watu walio ambata mzia politiquement waima se transformer proposer vota kusanguer monsieur Ben Sujibu arungwa mane un président par défaut un trare arema coup d'état et malgré Azali asenda ONU Azali a Jafar Savan asenda partout qu'à se représenter c'est un président par défaut mon cher frère. Donc, nous avons mis en révolution. Nous sommes mis en révolution.
donc retire ntumwerongwa tisilinda idhini ya mtu atoka uonzi amba ani waifahamia fanya tu Amerika sinji vya mwambiazo wala tisina shehu wala sharifu de manyangu Ahmed Abdallah Sambi aifanya tu mwambiazo akaraisi aifanya tu na kumwambia donc sijafta tena fahami Said Ibrahim aifanya tu nsomwambia aifanya njema ntozurongoa. Donc je ne dépends de personne. Wami, j'ai une maturité politique. Je ne dépends pas de lui. Arongwa tongo ti interpréter. Vantwangina parce que vantwangina ambani wanafiki. Udala barme opposition. Opposition n'est qu'un structuré. Na munjibu. Opposition wasvurana. N'est qu'un opposition qui est structurée. Watu tushina fanya kondo. Msijwe sukorozulu harme ko opposition. Timpaka nma mbene ya madina. Flan na flan kasparana. Ule kasparana na unu. Vana ma espion. Rusenda il faut structurer. Yode nchungwa irongwa. Wala kamshina mwa contradize. Zilonguza fahamia zilongwa. Takuzana yote de sujets ya leo. Ukuvani. Les sujets à l'eau Kouvani. Comment libérer notre île d'Anjouan? Comment faire chuter le dictateur? Comment faire chuter le dictateur? Azali Asman. Yo denjongwe. Wamhe. Tama andu yangu. Mtuatoko wonti. He. Mtuatoko wonta tojori me fanye fromoja. Rumshushi Azali. Rumshushi Azali. Naka kila manzanwa Azali. Yo andu yangu. Tama nyangu na tuwala timbo moja. Matu moja. Batu moja. Mwesi kwa sina nyese ntongoyo. Ahipatana na Azali. Vawa mnawe farka. Ruso farkishana mnawe. Wam hubbul watani minal iman. Wananyangu. Wadu tusamba tufanya nchini nzwani. Wasu wakatraka nzwani he mashababi. Leo simhutubian mashababi. Vawa na zonu wangu na asomesa. Tisomesa nzwani. Leo vana zonu ngamba mablu. Wasfanya hazi. Wagawa makadru. Parmi anazonu na asomesa. Skafundi mlikole. Na ingia klasi nda kuhutubia toifa. Hubbul watani minal iman. Rufanye revolution ya 1997. Tika parmi ya maservo. Wakati na kama nashoni. Na mumdise. Wam promotion moja na Sara Mahmoud. Mtumshua Nurdin Burhan. Ziko. Daniel Nobaten. Général. Ahmed Kassai. Et j'en passe. Car paralysé situation zouane pendant une semaine. Kavas Barkabia Kongia. Kavas Anvia Kochua. Wakato set almarhum set Mohamed Johar. Nakato Ahmed Hazidaka. Leo nzwani na riime. Na riime wasu nzwani. Na riime wasu nzwani. Na riime wasu nzwani. Rifanye nzumare herema. Nzumare herema isufle herema. Isufle herema na inchini. Yani, mane isufle. C'est valable. Nsuru mwangazija. Mwali, nzwani mahemkia. Manyatu. Président Mashababi. Areme soufflé. Agwa. Areme soufflé. Wangazja. Vauna mshuke. Msutene. Nzwani. Setsuko vime. Wantuaja reme soufflé nzumara. Na rime. Ben nzwani tulwa sili. Sazi murkomboe shisiwa shanzwani. Inzwani. Itulwa sili. Iporia mtamdu. Leo zkontenere pia zitolwa. Vawa na nyangu. Bandana la govan tujantie music ya safula twani. Neka vamuntu. Atahawa a intervene. Atujwa intervene. Msomba mrongo. Arongoe. Be nakosha sujet ya leo na prepare izvotezini zimenyewa zisifanyishihe. Jewa riao. Belu asiria. Jewa menase wantu. Belu asiria. Asilia belu. Dela risiza watu. Ambia mamilitera manesi lazimu. Tagele mvusfuma. Watu wafume watu na zivotezini zifanyishihe. Dongo wananyangu wanzuani. Na mtafadhali. Na mpartage video yini. Wananyangu na mpartage video yini. Lemodordo. Mwenzamana wahe. Na mteze nziani. Ritsombre mahupanga. Na msafu wa moro. Na mshari wa moro.
mwenza mwana nziani na mtseze nziani ritsombre maupanga na mshari wa moro mwenza mwana nziani na mtseze nziani ritsombre maupanga na mshari wa moro. Donc wananyangu watukufu, na muime prepare revolution leo fumovili risilisheze election zini musilisheze election legislative zinzafanyishia wananyangu ala hala musilisheze nzintini zinzafanyishia wananyangu na mtafawali na riime fanye revolution mwenzal sembea mwenzal bureti mwenzal bunduki na riime inzumara tihale torema vavo na mprepare mnunue izintu zanyu na mnunue amata mnunue shireo mnunue mnamalilie na maji mnamujira vitae ramu meso alhamdulillah. Vavo waju wananyangu watukufu hasotan mashababi wasu wakatraka mashababi lotsina mwana mahashirina minne sina mwana mahashirina minne leo ambane leo wana watu wakatraka ushika pareni wanao watu wao leo kana ema yao leo ridza wamkatilishi politiki takufanya politiki tena skatilishi siasa parce que nakufikira mbatkatrange retraite politique yangu bina nana mbarbubulwa sinagangala ala madhani wananyangu sinagangala ala madhani zimtortur za militera zimoye sani lo leo vani sila vani msona ya mayo vavo watu wangwaba turaza kufanya nchini yo ala mama militera wakatwa taki msiona msona ya mayo munduni yo siga moro na kavuzo evavo yo siga nakavuzwayo wala titu mengon hangu tina cicatriza ma militera swana na insi leo ile repare la liberté repare démocratie harma maharba inna mitsanu chundragarash para de démocratie. Donc j'ai fait mes preuves. En juin. C'est les aléas de la vie qui ont fait que je me trouve ici. Des circonstances. Wami. C'est à cause de mes idées politiques. Les Mananalawa, Komor, Mpondra, Tibubula, Titulaela, Tmayasani, j'ai une sigamoro, un militaire, akan vuza sigamoro vani. Sigamoro na vuzoyo vani. Tmayasani. Donc leo, rika lord zawana, wapane mahawa katara kuwa raka mavareni. Leo kamba wana watu, na waju watu, insoni jetu na tena sili. Inzwani sije tulwa tena silisili. Ketso kirintongoyo wananyangu na rimer dafu inzwani. He wananyangu na rimer dafu inzwani. Isufle inzumara tihale torema. Muslishe seleksyon zini mono azali. Kila ila hoho. Na mnetralize makola boyao. Ilashte iulawa. Zilaptalizifu. Atamana croissant verroulé wama iranien wakova antumana mbiadala wanu wamtoa l'homme iranien on s'en fout de l'Iran, on s'en fout de l'Irak, on s'en fout de n'importe quoi. Ritsado rehmar mbiadala orinwe Arabie Saoudite hako jotowe kono nafanya laptalia hon bukataraka rungomba sifanya Arabie Saoudite kono nwa korregeze una matwabibu livare nga matwabibu uve wantu malalao ya bure ya ma irani wa kufanya. On s'en fout de l'Iran, on n'a rien à foutre de l'Iran. Mutua ile
kama sifanya na mrenge Arabie Saoudite na ndo hekso ndo wapare mwambia dala wanwe weka wawade vous femme tout le onzwani ambakasi na antibiotiki à cause d'antibiotiques leo timenye sana watu wajava sana na mwangalia alama hiyo watu wajava sana na mwangalia alama hiyo monsieur na alama hiyo msona gangala alama hiyo j'ai failli perdre mon bras msona alama hiyo yo sigamoro na msimjo militera kanfanyayo tivudwa sigamoro vavo infanya shonda shilibovu Rwanda wasi ma combattant on s'est battu pour notre île d'Anjouan et j'ai aucune concurrence et je n'ai aucune leçon à recevoir de personne. Tisna leçon zamtielesme anbezo. Il n'y a personne qui va me donner des leçons ni de recevoir des leçons de personne de patriotisme. Rifanya, Rwanda, Inzwani, autonomie ile, wasi de Rwanda ta paravale. Leo Karsokiri. Ruka, Vufu Abdel Malik. Wahanda. C'était le 11 mars, mardi 11 mars. Abina. Akufanya hazi hamwe Lutfi. Mwe Lutfi kana duka, valhamwe Zakaria Mroni. Ahea Mroni, ahea banana jo afuma, wakatwa taki, afuma afu, c'est le premier martyr à Anjouan. Wazade watulwa bavareni, Rula Wabelela, Vula Abdel Malik, la liste est longue. Wami mwezimuka kanjandia, nifi wakatwangu. Kusukia mkaka ngishwa, alhamdulillah hitibaki topana van, Betswana. Leo ntani mashababi muhime mwane. Mkomboe Inzwane na muime mshike mavareni muone na muone Inzwani liberewa hai msibleo vata natolo manua desespere vatu ma desespero asibwana pashe kwa sakosa nonrafe baharini vafu borwa bonsoir beni Maruisi Madame Bob, mwezi mwana suru. Donc lo yin vani na muime rdafui Inzwani. Révolution. Wananyangu. Musikia leo nisukutu biel taifa. Inzumare herema. Kila mtu mwenza bunduki wananyangu na ikatwe. Mwenza bureti, nsifanya repetition, nsitongo mwenza bureti, nalikatwe. Mwenza, kila mwenza hodaya he. Wananyamu, narikombo Inzwani, he lachete, simameni lachete. Na mwende mwenmangale lachete, kila kaso courant. Zkontener pieza ka lachete, juzu tola. Mustahantini tena. Wananyamu, vavo, nisitia mwanajimbo. Wasafila tani vani na ikawa mtu ata hao a intervene atojua intervene na ikawa si mtu ata intervene va on se oblige nzie émission Vavo kila mtu ilo mane asa intervene. Atojua intervene. Tisi monopolize parole. Wantu waregia vani sujet à leo kuvani de révolution Inzwani ulawa. Na kakila ibuza azali ashuka jejezi ya watu mpako. Nzwani. Wakati kamba hao kasubutu zina mpako.
na riime ruwane na riime nzumara ya hirema watu waime wawane na muime mwane wananyangu na muime mkomboe nzuani belu ile malambela tari sidze watu mkia be wallahi tam tu moja katula mamilterao tau moja katula anzuani tau moja katula anzuani vavo wananyangu majeshi hairi mlishes bunduki hairi wananyangu majeshi mlishes bunduki mpare peplu mpare nyene peplu rime rumto mtrunu be mamta mangali wanzuani wananyangu wanzuani mamiltera pia kavasta vomana kavasta poste zichompesa kavasi he watu wa mdunga azali wao dezi esprit za shinafsia zao wavula pesa wafanya tini nzwani hana mnambie njinde fanyisha nzwani nzwani ibala nzwani kilila mana shintu de lashte de vakawantu kwa koruma yulawa nzwani de porto mutsamudu emor los conteneurs pistola kavasta na activité arme pour nzwani mutsaza na chinwa na nyangu vavo inzumara ya henda tere mawa na nyangu inzumara henda tere mwana mshuke hawengi mavareni inzumara vao kila mtu ankiao rangu leo na malilia mashi malagoni na mnunue maguni ya tole na mnunue zireo na mfanye surtout mashi na malilia mashi mengi malagoni mkenae malagoni yode muhimu skuzija hoho inzumara herema mtu ashuke parener komboe shwa shanzwani mtu atsahao inchini areme shwa shanzwani vavo kila mtu atsahao mrongo atojua arenge mrongo tawo wala makarisi na mafikra moja nenso ava mrongo ala gwe sinon toko oblige nzie yi emission asa shuka nzwani manyangu amedisufu asali hode hahe asenye santomba hode fia he asijwa ja ntongo yonze afanyao watu warenge mateka kapara tamia warenge shiswa shanzwana anotage kavasi mzwana sibuto boy hanyahe la preuve anevozuzu fanyo emission amuna mnambie vatana tunakozungwa correspondant zwani como l'info ya kosa correspondant zwani kavasi tamtu moja asubutuo kavasi tamtu moja tsa candidat manyango amedi sauf je suis candidat aux élections présidentielles de 2021 harme tournanti ya 2021 tsa candidat mien douanjema na watu wangu nwatsa hao de wanyu mashababi de munsangilie wanya lazima munsangilie kosio yangu wanya lazima munsangilie i campagne yangu wami tsa candidat j'ouvre la balle je suis candidat aux élections présidentielles de 2021 wa alaykum salam monsieur Abob nekoto renge mrongo tojo renge mrongo kwezi vavo wami tsa candidat ajivona jiviwa kasi jiviwa si jiviwe vantu ngamon soutene vantu wengi wajidisao amadenda soko candidat bas moi j'ouvre la balle j'ouvre le bal wami tsa candidat tibua bal wami tsa candidat 2021 na muntu atokao wantu atonsangilia o ikosio yangu de wani mashabab yani sija simien donjema na kama unkubalia mamsinveleha nsoka candidat na kama unveleha vamo mtisoka candidat parce que sina pesa za oliva caution wala sina pesa za ufanya campagne donc de wani de mtonsangilia o msangie nana na chini na naenda tatija wallahi la mvumu nzuani ito vaga inzuani ito vaga ito korafe ingasije ito vaga ito korafe imwali ito vaga ito korafe sinas programme beti wakati unvane hoja tis karsa campagne présidentielle van sazim rumshushe de azali islazim rumshushe azali révolution monsieur Isaac renga pavi mrongo la gwe utamuke
utojo renge mrongo utamuke vafo do ajao monsieur Abob va rawengi rusoko makandida rawengi rusoko makandida 2021 moi Mazati Sati déclare sa candidat, je suis candidat aux élections présidentielles de 2021 sur la tournade de l'île d'Anjouan. Les campagnes, campagne, moi, ma force c'est le peuple. C'est le peuple. Va von sozia vani, niskie jimbola saflatan nini. Vone kakava simtu arenga wa mrongo, va von sozia va. Manantini jeleze monsieur Ahmed Assadi Manantini kaftoka vote 2021 Manantini kaftoka vote 2021 jeleze Manantini kaftoka vote 2021 Nsmampiani vutoka vote 2021 Wantwa Azali Wanyumliona Azali mreveo Firauna nakana nguvu Firauna kana nguvu ratana Azali na tule ashuku tule wae ashuku Firauna donc Azali atoshuka na vanwa nzwani na mshuke nzumara tihale rema inzumara herema na mshuke mavareni yani we parawana nya wanzwani matini masujai wareme sufle yani wa hii mafanya soulèvement na ruwa dungerwa sustene sinu watso ulawa wananya tsoe mambata kombo ishwa shanzwani wananya tsoe mambata watsa kombo ishwa shanzwani na muime mwasutene vaura mule o tso regea no regea vavo tsmamben ewa wami ta candidat harme tournati ya 2021 je suis candidat aux élections présidentielles de 2021 de l'Union des Comores sa candidat sa parmi à ma candidat Ranguleo va voti mien douanjema watu mundungao mutsa nke candidat na mandrise ziketi zikotisation otwarian sanu otwaral mbili na mtowe ilelere para tihalre mshusha Azali msonona msoshuka ho udalla mwambia na msahada watu taki Azali kashuka titoshika Komoro zotabu alhamdulillah naka kila revolution venza wana wao wandrani na wamwenze donc wamtsahunu nslagwa vavo nsi continue jimbola safulatani vao jimbola safulatani le koma na ikaka vasi mtu asarenge mrongo nsuzia mpango la datu Vampire
Donc wananyang wao nsizia vavo be kabla tazia emission wananyang watukufu kila mwenza bunduki ne prepare, kila mwenza breti na prepare, kila mwenza shombo na shi prepare. Inzumare herema rushuke pia pareni ruane ngono parce que wananyato jawaime masujai wasujareme souffler na kaka mwema masutene wasola pia. Vavo na rime rtafu inzwanyatu rkomboe shwa shanzwan shatu باذن الله الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد.